बहुत पुराना कथा। शांतिपुर नामक गाँव में दुई भाई रोते। बड़ भाई सोमेन जमीदार दामोदर घरे बगीचा काम करुला। छोट भाई मोहन निज सांग मानक सह खेलुथिला आउ गीत गाउथिला। सोहन बहुत भल पिला थिला, शांत स्वभावर पिला। मोहन बहुत बुद्धिमान थिला, दुष्टामी से करुथिला हेले भल थिला। भाई उपरे जीवन दौथिला। शांतिपुर जमीदार दामोदरंकर एकमात्र झियो ना मणिमाला। जेबे से छोट थिला तेबे ता मार मृत्यु हो जाइथिबारु जमीदार बाबू बहुत स्नेहरे पालिथिले। मणिमाला को सोहन बहुत पसंद थिला, किंतु निज भल पाइबा से कहि पारु नथिला। सोहन भी मणिमाला को भल पाउथिला, किंतु मेम साहब तो बड़ घर झील सूर्य ताप को न सही पारुथिबा से राजकुमारी मु गरीब मो पाखरे घर भी नहीं। मु मेम साहेब को भल पाइबार योग्य नुहे। एतिकी चिंता करी निज प्रेम को से निज मन रे ही रखिदेला। गोटिए दिन जमीदार सोहन को डकई। अरे सोहन, काली झीर जन्मदिन, ताकू टिके मंदिर रे नहीं जीवा, सावधान रहिबा। ता पर दिन मणिमाला को घोड़ा गाड़ी रे बसई मंदिर रू फेरुथबा समय रे मेम साहेब को जन्मदिन अभिनंदन देबाकू चाहूछि, हेले किछि कहि पारुनी। मु कोन करिबी? एही परिस्थिति रे थिला मणिमाला सोहन को, अच्छा से सामना रे जो फूल बगीचाटा अछि गाड़ी रख, मो टिके फूल तोली के नेबी। से फूल तोलिबा कथा कही निजर मनर कथा को से सोहन को कहबाकू चाहुथिला। आ सोहन साहस करी, मेम साहेब आपणको जन्मदिन अभिनंदन। सोहन, मु तुमको बहुत पसंद करे। तमर निरीह आखि, तमर से निरीह हस, मु तुमको बहुत भल पाए, बहुत पसंद करे तुमको। एतिकी कहवा मात्रे हठात आकाशर चिन्ह बिजुली चमकिला। बहुत भयंकर हस नड़िया गछरू जमिते नड़िया आपे पड़ुला। मेम साहेबा शीघ्र गाड़ी रे बसंतु, एटा जादू परी लागुछि। एतिकी कहवा मात्रे गोटे नड़िया सोहन मुंड उपरे गली पड़ा। सोहन से जगह अचेत हो गली पड़ा। तो प्राण तोर निजर नुह, मोर अधिकार क्षेत्र मो मंत्र रक्तियारे ब्यासी जी मणिमाला से अचेत हो गली पड़ा। अंधार होगा पर दुई जन मंदिर न फेरिबा जोगु जमीदार ताको खोजी खोजी आसिले। अचेत हो पड़िथिबा दुई जन को घर को आनिले। 3 दिन चिकित्सा हैला परे सोहन र चेता फेरिला, किंतु मणिमाला निज आखि खोलिला नाही। बईद भी किछि जानि पारु नथिले। माला को कौन हेछि सोहन? से दिन कौन हेथिला? फूल आनिबा पई रास्ता रे मु गाड़ी ठिया करिथिली। एहा भितरे बिजुली चमकिला, पवन भयंकर हस आ नड़िया गछरू आपे आपे नड़िया पड़ी जाउथिला। आ गोटे मो ऊपर पड़िला। मते आ किछि मने नाही, मते किछि जणा नाही। वैद्य, आपणଙ୍କୁ ही मो झियो को बंचेबाकू पड़िबो। मूर्छित हेबार कारण जानी पारिले मु आंकु औषध देबी, हेले तो मु सेटा ही बुझी पारुनी। आउ 3 दिन बीतीगला। 3टी वैद्य बदली गले, किंतु किछि लाभ हेलानी। सप्तम दिन जम्मूरु जणे जोगी आसिले आ मणिमालार भल भावे परीक्षा कले। एहार गोड़े साप कामुड़ुछि, हेले से साधारण साप नुहे, प्रेतनाग। मणिमालार पादरू जेतेबेले छाता काढ़ी देखिले ता पाद कला हो जाइथिला। से भूत प्रेतनाग को कामुड़ी की 7 दिन हे जाइछि। अंक शरीर रे से विष बढ़ी चालुछि। आ 21 दिन भितरे विष मुंड ऊपर पळेबा।
ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ପଇସାର ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଆଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଇସାର ନୁହେଁ ସାହସର ଦରକାର। ଅତି ଦୁର୍ଗମ କାଠିନ୍ୟ ପାହାଡ଼ରେ ସୋମଶିଲା ପାହାଡ଼ରେ ଉଠୁଥିବା ଅମୃତବଲ୍ଲୀର ଫୁଲ ଆଣିବାର ସାହସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଯିବି ସ୍ୱାମୀ, କେମିତି ଯିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁଛି। ବାପା, କାଠିନ୍ୟ ପାହାଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ଥାଏ। ଭୂତରେ ସେ ପାହାଡ଼ ଭରି ଯାଇଛି। ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଯିବା ମାନେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ, ମେମ୍ ସାହେବ ପାଇଁ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଯିବି। योगी गोटे छोटिया तालपत्र काटिन्य पहाड़ रास्ता सोमशिलार रास्ता अमृतावाली फूलर चित्र करके देले। जमीदार साहेब, गोटे जरूरी कथा। ठीक 21 दिन रे जदि अमृतावली फूलर रस झील मुंडरे लगा हब तो सबु विष बाहरी जीव और झील बंची जीव। 21 दिन बाहरी गले मृत्यु निश्चित। 21 दिन रे चंपा फूलर तेल तार गोड़े लगौ थांतु। विष प्रभाव रे झीर दृष्टि चली जीवार भय अछि। मोर झील कौन एबे सबु सुनी पारुछि? हाँ अछि, मु सबु कथा सुनी पारुछि और टिके टिके देखी पारुछि। जदि प्रत्येक दिन चंपा फूलर तेल न लगेब अमृतवल्लीर फूलर बंची गले भी बंची थिब हेले अंध हे जीव। भयंकर होछि भूत प्रेत नागर विष। ठीक अछि, मु गोटे चाकराणी को रखी देबी। हेले किए जदि ए विषर ताप को छुई देला नहले किए सुंघी देला तो सेटा भयंकर। से प्रेत नागर विषरु कला हे कि कुत्सित हो जीव और बुढ़ा थिले रक्त बांती करी करी कि मरी जीवे। यही कथा को शुणी समस्ते मणिमाला पाखक आसवा ही बंद करदे। जमीदार बाबू गाँव में प्रचार करेले जे मणिमालार काम पाई चाकराणी आवश्यकता अच्छी। मुह खोलिबा बोली पुरस्कार गोटे व्यक्ति भी आग को बाहर जमीदार निज झीर यही अवस्था देखि मन दुख करुले। घरे एकुटिया बसिथिबा सोहन आखिर लुह देखि मोहन कहिला, कौन हैला भाई, काहे कांदुछ? सोहन निज छोट भाई को सबू कहिला। सी कहिला से मते भल पाउछि। एबे सब किछि बदली गला। जेमिति कि प्रलय आसीछि, मते ज्ञान आसिला तो से मृत्यु मुहरे थिला। योगी कहिबा अनुसार काटिन्य पहाड़ रे जिबार अछि, हेले एठी मणिमाला को देखिबा पाई भी के मिलु नाहंती। भाई तमे चिंता करबनी, तमे एठी रही कि भाउज को देख, मु जाय कि से अमृतवल्ली नहीं आसुछि। निज बड़ भाई सोहन ठारू तालपत्र नहीं जमीदार बाबू घर को गला आ घोड़ा नहीं चलीगला। मणिमालार पादरे प्रति घंटारे थरे चंपार तेल को लगे दहीर छाँच पीवाक दौला। प्रेत नागर विशाल प्रकोप एते थिला जे सोहन जेते थर तेल लगौथिला ता हाथ से थर फुटका होता, किंतु तापर भी सेवा करुला। मोहन एकुटिया ही काटिन्य पहाड़ उपर को जीवाकू बाहरी गला। जीवा पूर्वर मणिमाला आउ ता भाईर अचेत हवा जगह गला आउ तदारख गला। सेठी भांगी जाइथिबा गछ पड़िथिबा नड़िया से जगार माटी को निज थली रे पुरे योगी देइथिबा तालपत्र विवरण सहित यात्रार आरंभ कला। दिन राति न अटकी से घोड़े चलुला। थकी जाए गोटे पहाड़ गुफार विश्राम करने पाख घाटी किछि शब्द होतिबार शुणागला। रस्सीर साहाय्य से घाटी ओह्लैकी देखिला अधा मनीष अधा शरीर पत्थर गोटे साधु। आपण किए स्वामी, आपण को किए शिला बनई देला? मु कण किछि सहाय्य करिबी? मो ना हेला वज्र साधु, मोर शिष्य थिला सज्जा। मो पर क्षुद्र तंत्र करिकी मते एमिति करिदेला। पत्थर रूपरे मु कोठी हल्ली पारुनी। खुदारे मु छटपट होउछि। सी निज भागर रुटी आ पानी देदेला। आपणଙ୍କୁ शिला रूपरू सामान्य रूप को आनी हबनी स्वामी? अच्छी बापा, साप रही स्थानरू माटी आनिकी मो उपरे लगे दियो, हेले मु ठीक हे जीवी। निज थाली माटी काढ़ी तांको उपरे छिंचिला परे निज सामान्य रूप को आसीगले। हम मेम साहेब को कामुड़ी थिबा से नागर जागर माटी आनिकी मु भल काम करिली। कौन से प्रेत नाग कामुड़ी देला? माने तम मेम साहिबा कला ही जाइछंती।
ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ତମର ମେମ୍ ସାହିବା କ'ଣ 18 ବର୍ଷର ହେଇଗଲା? ହଁ, ସେ ଭୂତନାଗ କାମୁଡ଼ିବା ଦିନରେ ହିଁ ଆମ ମେମ୍ ସାହେବର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ସଜ୍ଜା ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି 21 ବର୍ଷରୁ ମୋଠୁ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଶିଖୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବତା ଅନୁଜ କ୍ରିୟାର ପୂଜା କରୁଥିଲା, ବଳି ଦଉଥିଲା। ଏଟା ଜାଣିବା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତମକୁ ଏ ଅନୁଜା କ୍ରିୟା କେମିତି ଜଣା ଅଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ସର ତାଳପତ୍ରରେ ଦେଖିଛି। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିବାନ କ୍ରିୟା, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିଖିଲି। ତମେ ଭୁଲ କରିଲ ସଜ୍ଜା। ଗୁରୁକୁ ମିଛ କହିକି ଗୁରୁର ଶିକ୍ଷାକୁ ଚୋରି କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଅନୁଜା କ୍ରିୟା ଶୂଦ୍ର ଦେବତାର, ସିଏ ରକ୍ତ ଚାହୁଁଛି, ବଳି ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ମତେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେବାର ଅଛି। ତା ପାଇଁ କେତେ ବଳି ଦିଆଗଲେ ବି ଚଳିବ। ଅସମ୍ଭବ। ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଶୂଦ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି। ସଜ୍ଜା ଭିତରେ ସଜ୍ଜାର ଜୟ ହେଲା ଆଉ ମୋତେ ପଥରର ବନେଇଦେଲା ଆଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଅନୁଜ କ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗରେ ଭୂତ ସର୍ପକୁ ଉଠେଇଲା। ସଜ୍ଜାର ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ ସୋମବାର, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୃତୀୟ ପଦରେ ଜନ୍ମୁଥିବା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷର ହଉଛି, ପ୍ରେତନାଗ ଆସିକି ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦଉଛି। 30 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରେତନାଗ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ମରିଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆୟୁ ସଜ୍ଜାକୁ ମିଳିଯାଏ। ଏମିତି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆୟୁ ନେଇକି ସେ ଅମର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାକୁ କାଟିକି ମାରିଦେବା କଥା। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଅମୃତବଲ୍ଲୀ ନେଇକି ନ ଗଲି, ମେମ୍ ସାହେବ ମରିଯିବେ। ନାହିଁ ମୋହନ, ତମର ମେମ୍ ସାହେବାର ଜନ୍ମଦିନ, ଦିନ ଓ ପଦ, ସଜ୍ଜାର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର, ଦିନ ଓ ପଦ ସବୁ ମିଳୁଛି ଅମୃତବଲ୍ଲୀ ଫୁଲରୁ। ତମ ମେମ୍ ସାହେବକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନେଲେ ବି ସେ ପ୍ରେତନାଗ ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ। ହେଲେ ତନ୍ତ୍ର ସଜ୍ଜାକୁ ମାରିବା ଦରକାର। ତାକୁ କେମିତି ମାରିବାର ଅଛି ବିସ୍ତାରରେ କହିଲେ। ଭୁଲିବନି, ମନେ ରଖିବ କେମିତି ମାରିବାର ଅଛି। ସାବଧାନ, ଏଇଠିରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଦିନର ଯାତ୍ରା କରିଲେ କାଟିନ୍ୟ ପାହାଡ଼ି ଆସିବ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ବି ଗଛ ଥିବନି, ସେଟା ହିଁ ସୋମଶିଲା। ଆକାଶରେ ଭାସୁଥିବା ଶିଲା ଖଣ୍ଡଟେ ଦିଶିବ। ଅମୃତବଲ୍ଲୀର ଫୁଲ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବ। ତାକୁ ନେଇକି କାଟିନ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଜିବ। ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ହିଁ ତନ୍ତ୍ର ସଜ୍ଜା ରହୁଛି। ସାଧୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅମୃତାବଲ୍ଲୀ ଫୁଲ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେଇ ସବୁଜ ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଘୋଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଥିଲା। ବାବୁ ଆସ, କ'ଣ ଦରକାର ତମକୁ? କାହିଁକି ଆସିଛ? ସେଇ ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣି ମୋହନ ଟିକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାକୁ କିଛି ମନେ ରହିଲାନି। କାହିଁକି, କେମିତି, ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ କେମିତି ଆସିଲା, ତାକୁ ତା ନାଁ ବି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ଓ ବାବୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଜଲ୍ଦି କୁହ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଜେଜେମା, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛି। ବାହାରେ କେମିତି ଯିବି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ବାହାରକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲା, ମୋହନ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବୁ। ସେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜରା ଝୁଲୁଥିଲା।
ସେ ଭୟାନକ ଗୁମ୍ଫାର କାନ୍ଥରେ କିଛି ଆକୃତି ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ର ମାଛି ସର୍ପ ଅମୃତାବଲ୍ଲୀର ପୁଷ୍ପ ସାଧୁର ଆକୃତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କିଛି କିଛି ଅତୀତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେତେ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସାପ ଘରର ମାଟି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ, ହେଲେ କିଏ ବି ଫେରି ପାରିଲାନି। ଆମେ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବା, ନହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ମନ୍ତ୍ର ମଜ୍ଜି ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ବାହାରିବ, ସାବଧାନ ରହିବ। ତା ଗୁଫାରେ ରହୁଥିବା ସବୁଜ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧରେ ତମେ ଆଗ କଥା ଭୁଲିଯିବ। କିଛି ସମୟ ଯାଏ ମନେ ପଡ଼ିବନି ତାକୁ କେମିତି ମାରିବ, ମନେ ରଖିବ। ସାବଧାନ। ଏମାନେ ଭିତରେ ଆସିକି ଆଗ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏ କାନ୍ଥ ଉପରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ମାରି ଦେଇଥିବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ନିଜ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାଟୁଳି ବାହାର କଲା। ଅବ୍ରତ ସାଧୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିଆର ବାଟୁଳି ଭଳି ମାରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରର ମାଛି ପୂଜା କରିବ, ଅବନୋଜକିଆ ଚକ୍ରରେ ହଳଦିଆ କଣ୍ଢେଇକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାପରେ ଗୁଫାରେ ଥିବା କାଚ ସାପକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରର ମାଝିର ଦିଟା ଆଖିକୁ ଏକା ସହିତ ଫଟେଇବ, ହେଲେ ହିଁ ସେ ମରିବ। ବଜ୍ର ସାଧୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ 4ଟି ଲୁହା ଗୁଳି ମାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ 4ଟି ଲୁହା ଗୁଳିରେ ବୁଢ଼ୀକୁ ମାରି ପକାଇଲା। ଲୁହାର କବାଟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତ ସର୍ପ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଏ ତୁଚ୍ଛ ମଣିଷ, ଆଜି ତୋ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ହାତରୁ। ପଛରୁ ବଜ୍ର ସାଧୁ ଆସି, ତମେ କରି ପକେଇଲ ମୋହନ, କରି ପକେଇଲ। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଆଉ ମେମ୍ ସାହିବାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଏ ମଣି ନିଅ। ପ୍ରେତ ସର୍ପ ଉପରେ ଥିବା ଏ ମଣି ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏଥିରୁ କୌଣସି ବି ରୋଗ ଦୂର ହେଇଯିବ। ମୋହନ ସେହି ମଣିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯାତ୍ରା କଲା ଆଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଷ ମଣିମାଲାର ବେକ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମଣିମାଲାର ସେବା କରୁ କରୁ ସୋହନ ଶରୀର ସାରା ଫୁଟକା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ କୁରୂପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋହନ ଆଣିଥିବା ଫୁଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିମାଲାର ବିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। କୁରୂପ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୋହନକୁ ଦେଖି ଛୋଟ ଭାଇ ମୋହନ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ମଣିମାଲା ସେ କହିଲା ଯେ ସେ ସୋହନକୁ ବିବାହ କରିବ, ଯେ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲା। ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଉଥିବା ସୋହନକୁ ନିଜ ଜୟନ୍ତୀ କହିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ମଣିମାଲା ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ କୁରୂପ ସୋହନ ସହିତ କାହିଁ ବାହା ହେଉଛି। ପାଖ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେତେ କଥା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଣିମାଲାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଚାକର, ଯଦି ଦରକାର ଆମେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଦେବା। ହଁ କ'ଣ କହୁଛ? କିନ୍ତୁ ଏ କୁରୂପ ସହିତ ବାହାଘର କାହିଁକି କରୁଛୁ ତୁ ମଣିମାଲା? ହଁ ମା, ପିଉସୀ କଥା ଶୁଣ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବାନ୍ତି ଆସୁଛି। ତାକୁ ବାହା କ'ଣ କରିବ? ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ କହୁ, ମୁଁ ସୋହନକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। ମୁଁ ସୋହନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସୋହନ ଏହି କିଛି କଥା ଜାଣିନଥିଲା। ନିଜକୁ ସେ ମଣିମାଲାର ସମାସ୍କନ୍ଦ ଭାବୁନଥିଲା ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଚାଲିଗଲା। ମୋହନ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଇ ସୋହନକୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କଥା କହିଲା। ଭାଇ, ମେମ୍ ସାହେବ ବହୁତ ଭଲ, ତୁମକୁ ପ୍ରାଣରେ ବି ଅଧିକା ଚାହେଁ। ଏତିକି କହି ସେ ନିଜ ଥଳିରୁ ନାଗରତ୍ନକୁ କାଢ଼ିଲା ଆଉ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲା ପରେ ତା ଶରୀରର ବିଷ ମଣି ଟାଣି ନେଲା। କୁରୂପ ସୋହନ ପୂର୍ବ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୋହନରେ ବଦଳିଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏ କାମ ତ ଆଗରେ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତ ନା। ମେମ୍ ସାହେବ ଆଉ ଜମିଦାର କେମିତି ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଠିକ୍ କି ନା ସେଟା ମୋତେ ଦେଖିବାର ଥିଲା।
सोहन आउ मणिमालार विवाह बहुत धूमधाम रे संपन्न हैला। मेम साहेब मु आसे। एबे भी कौन महाराणी? एबे मोहन भाउज बोली डाक मते।